尊厳と愛が基本に入っておりますが、今日は敬老の日でございますけれども、敬老の高齢者の皆様方にですね、私たちが学ぶ最高の贈り物だというふうに思っております。45 years ago, Rosette Marescotti and me started to work in hospital. We didn't know anything, and we made so many mistakes. And we understood that we learn only if we fail. And we create so many techniques, about 400 techniques. And after 20 years, we decided to write a philosophy that we call philosophy of humanity. Alors vous savez bien qu'une personne, c'est un animal. C'est un animal, oui, mais attention, c'est un animal qui est très, très, très particulier. Parce que, effectivement, l'humanitude, c'est l'ensemble des particularités que peut avoir un homme. Il s'agit du regard, de la parole, du toucher et plus tard de la verticalité. En France, nous avons formé beaucoup de personnes pendant longtemps sans qu'il y ait vraiment des vrais progrès dans les établissements. Nous avons donc mis en place une démarche humanitude pour arriver jusqu'à un label humanitude. Nous formons tout le personnel soignant d'un établissement. Nous, en France, on a compris qu'il fallait suivre ce chemin de démarche humanitude, de formation du personnel, pour arriver à la bientraitance et la pérenniser. Ce label est basé sur 5 principes. 0 soin de force sans abandon de soin. Respect de la singularité, de l'intimité, de la sexualité, c'est un autre principe. Un exemple, on ne rentre pas dans la chambre d'une personne sans lui demander la permission. On apprend aux soignants à frapper à la porte pour qu'ils soient capables d'attendre une réponse. 3e principe, vivre et mourir debout. L'ouverture vers l'extérieur, c'est le 4e principe. Ça veut dire qu'une personne qu'on peut recevoir de la visite 24 heures sur 24 dans un établissement. Et enfin, le dernier principe, lieu de vie, lieu d'envie. Eh bien, dans le film que nous allons vous présenter, vous allez voir beaucoup d'activités qu'en France, on est capable de faire dans les établissements labellisés Humanitude. Okay. But what's happened in Japan? じゃあ日本はどうか。 Okay, we go slow by slow. 日本の認証制度というのは、フランスは認証を取るか取らないかの2つに1つなんですけれども、日本はいきなりそこに行くのは難しいかなということで段階を作りました。銅メダル、銀メダル、金メダルという感じです。で、イマニチュードの認証制度というのは先ほど、マレスコッティ先生もおっしゃってくださったように、この、5つの大きな原則と、それが実現されているかどうか、私たちが良い、生活の場を確保できるかどうかということを、認証するものでありまして、日本財団の援助を受けて日本ユマニチュード学会が進めております。Because Humanitude explain you are my brother and I am your brother. It's a philosophy of peace. Please help us 私たちに力を貸してください。 to build a more peaceful. より平和で優しさのあふれた街になるように、ぜひ皆様のお力を借りることができたらと思います。Thank you very much. ありがとうございました。多くの方々は認知症の方々に対してどう関わっていいかがわからないということなんですよね。周りが対応力がないがゆえに本人の問題行動、周辺症状はどんどん悪化していくロジックがありました。裏を返せば、例えば虐待をしていた、手を出していた息子さんであったりとか、その疎んじてた地域の人たちが認知症ケアというかですね、我々が日頃やっているケアの実践を知ることによって変わっていく姿も目の当たりにしていきました。その何もわからない人ではもちろんなくて、問題には原因が理由がありますし、そこを考えていくことであったりとか、そういった中でその関わるメソッドみたいなものを周りが身につけることができれば、まだまだ自宅や地域の中で暮らし続けることって可能なんじゃないかなと思いますし、 Only solution is to understand the other, what he do. There is always a reason. C'est pour ça qu'il faut très très bien connaître l'histoire de vie des personnes.
Si vous avez dans vos familles des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, vous allez vous rendre compte qu'elles répètent souvent la même chose. Par exemple, quelle heure il est, quelle heure il est. Peut-être qu'il est 5 heures de l'après-midi et qu'avant, quand elle était plus jeune, elle allait chercher ses enfants à l'école. Et à ce moment-là, une angoisse va lui monter parce qu'elle a peur de rater son enfant. Alors, ce qu'il est très important de faire, c'est de ne pas laisser monter cette angoisse. Always consider people around you are never aggressive. Come to them with very friendly behavior. ですから近づくときには友達だよということが相手に分かるように近づいてください。Oh my daddy, I'm so happy to see お you. 父さん、今日も会えて嬉しいな。Yes, you are too. Never say no. で、何かお父さんが言ったときにそれを違うよと言わないで、まずは受け止めてください。Oh, we go to Paisei together? 一 It's 緒に行こ nice. うか。 And anxiety go down. で、そのお父さんが困った状況になっているときにこそですね、お父さんのことが大好きだよという気持ちで近づいていって、気持ちだけじゃなくて行動で近づいていって、その行動は今日先生方がおっしゃった見る、話す、触れるですね。 When a person have a PTSD, it's because anxiety is up. Some people don't like to eat fighting. Please take a French chocolate cake. But the best gift is you never forget that to live human needs tenderness of the other. Smile to me. 皆さん、私に笑っていただけますか？ Okay. ありがとうござい You ま are my best gift. す。で、そうなると今私は皆様からものすごい贈り物を受け取ったわけです。今日はお集まりくださった皆様、本当にありがとうございました。